Oh guys, tingnan nyo. Grabe. Ito ang paraiso natin, vlog. Oh. Taga Mindoro po ako. Yeah, taga Mindoro. Mga bikers ng MBC na ano po. Adik din sa bike. Yan guys, oh. Wow. Cervello, ano siya. Kasi ito sir. Guys, mga carbon, no? Yugo Bikes. Shout out. Wow. Grabe. Cannondale. May kalibutan ako dito, oh. Wow. Sarap. Giant. Gravel. Gravel nga, gravel. Yung gravel bike nila. Oh, touring. MTB. Cannondale. Scott. My favorite.